l'atout السعال الكحة. Si vous toussez, je vous montre dans cette vidéo un remède naturel testé contre la toux, un sirop fabriqué maison naturel avec des ingrédients naturels. إذا كان عندك مشكلة نتاع الكحة راح نوريك في هذا الفيديو علاج طبيعي مجرب ضد الكحة، سيرو طبيعي متكون من مكونات طبيعية مصنوعة في الدار مجرب. Ce sirop naturel est composé de l'huile d'olive, une grande cuillère à soupe d'huile d'olive, soupe de miel, bio de préférence si vous pouvez bien sûr, une petite cuillère de l'huile de Nigel, une petite pincée équivalente de 2 bâtons de clous de girofle moulu, cuillère du costus indien. Vous mélangez le tout et vous obtenez ce sirop naturel avec des ingrédients naturels. À prendre 3 fois par jour. Vous le prenez pendant toute la période où vous toussez. Vous voulez avoir plus de détails sur chaque ingrédient, costus indien, clou de girofle ou la graine de Nigel, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur YouTube, sur ma chaîne Remède Naturel avec Badia. المكونات نتاع هذا السيرو الطبيعي غرف كبيرة نتاع ماكلة نتاع زيت زيتون، غرف كبيرة نتاع العسل، من الأحسن يكون العسل طبيعي بيو، زيدوا معاه مغرف صغيرة نتاع زيت حبة السانوج، مغرف صغيرة نتاع القص الهندي، ليكيفالون نتاع 2 حبات نتاع القرنفل، طحنوهم وزيدوهم في هذا السيرو، تخلطوا مليح مليح هذا السيرو، تتحصلوا على هذا السيرو الطبيعي اللي فيه مكونات طبيعية تقدروا تصنعوه في دياركم بكل سهولة. تاكلوا 3 مغارف في النهار، واحد الصباح واحد عشية وواحد في الليل، وتداوموا على هذا العلاج في كامل المدة اللي تكونوا تكحوا فيها، وديروه دائما في الفريجيدير باش ما يخسرلكمش، وماذا بكم تحضروا غير كمية قليلة على حساب نهار ولا 2 تستعملوه يكون جديد وتكون مكونات جديدة. ان شاء الله هذا العلاج ينفعكم باذن الله، واذا كان استعملتوا المكونات ولا رايحين تستعملوها اعطوني رايكم في التعاليق، اعطوني رايكم اللي عندكم تجربة مع القص الهندي مع القرنفل ولا مع زيت السانوج. تنساوش تشتركوا في القناة، الاعجاب بالفيديو وتبعتوه لكامل الناس، كامل الاهل والناس اللي تعرفوهم للاستفادة العامة والدال على الخير كفاعله. Pensez à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne qui porte le même nom dans tous les réseaux sociaux, Remède Naturel avec Badia sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok. Si vous avez utilisé le costus indien, l'huile de Nigel ou le clou de girofle, faites-moi un commentaire, donnez-moi votre avis pour qu'il soit partagé par tous les membres. Si vous allez tester ce sirop, faites-moi un commentaire après votre expérience. Je serai ravie de lire vos commentaires. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre santé. Inch'Allah نلقاكم في فيديو مقبلة بإذن الله. تهلوا في رواحكم، تهلوا في صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.